Director sin Darul Ulum Kasalamatan, mayroon na daw kayong lingkan Ustad Haikal Abing Hamza. Ustad, madilapit siya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muna-muna itukbal na tuin sa taon-taon pagsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian salawat iwan salam pajunjungan na to kalasahan Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan napagatan keluarga niya, kasahabatan niya, iwan na sin tiap-tiap manusia niya makadahalimpa sa kasinsila. Panglagui, panghormati, pakatan, kapurungan, yari nakahadir, amuin wayroon, nagbati laul, nagluwas lungsad, nagpasampay sin ilmu agama, supaya ilmu agama dumagos halom sin kabuhi sin kita niyo, hamasabihaon ini. Demikian mga kamaasan kanakuran Allah Ta'ala in pagpangadjisin ilmu hambuok siya day nga mga salaku-laku ibadat sa halga-halga pagdaakan sintuhan sarta di maamba kintutungbasan iwan pahala hirihil sin Allah Ta'ala hamanga ila nandun sin ilmu agama. Kiyaway hambuk hadid halaw sin kitab Ibnu Majah, riwayat sin sahabat sin Nabi Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la anta udwa ta'ala baban min al-ilmi umila bihi aw lam yu'mal khairul laka min an tusalliya al-baraka'ah. Ya kaulong ya Abu Dzar, sa hunal tuudin manaw kaw hawak to mahinaat, hamaksud mangadji, manuntut ilmu agama. Labi si Huda ang gautaan mo iwansin, di mo ang gautaan. Labian marayaw para kay mo daysin magsambahayang kaw sunnat hangi murakaan. Bimana mga palanggungan ha agama Islam, ilmu agama ini hambuok siya ding mga ibadat na pula pahadarat sin Tuhan. Was paring hadto mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in sa halga-halga nikmat anughara sin Tuhan Rabbul Alamin hapiapan dyan niya amunain pamahati atawakan ilmu haagama. Amuin suway dumihil waktu in tiap-tiap siulakan dahil katok taniw katan. Hadiin-diin kakausan niya. Hayat lawan niya, iwan pituhan niya, dana pabiulanan niya. In makarihil siya waktu manuntut ilmu, mga sisik ilmu agama. Mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, maita, matampal ka, tanukata, sin bukon siya-siya ataway kapus pa iddahan in kalahil na to maripababaw sin dunia. Wayroon hamsulam na kato in limahil maripadunia nakapaggara siya atawa nakapagbanu-banu siya atawa in kalahil niya maripadunia dahil hakop bayak sin siya bukod. Tahana-hana na sadya kita nakasayo, nakaingat. Yari na kita limahil hadunia, bukun ha program sing kita, bukun ha baya sing kita, iwan bukun ha pagbi sing kita. Demikian manaikot kita niyo katan hadunia, bukun dah paggara sing kita niyo, bukun dah banu-banu sing kita niyo, bukun dah baya sing kita niyo,
madto kita niyo pahadarat sin Tuhan paadlaw akhirat sarta biyaitaan na kita niyo sin uno-uno in jumatu kahalan iwan sin hula datungan sin kita niyo adlaw akhirat. Na mga kaulungan sin Allah Ta'ala habihad to layo pagpanaw-panaw. Iwan sin karatong na to maripabawaw sin dunia hapakaradyaan sin Tuhan nakalakihan na to tuod ini hati niya pangadjiun marayaw unuin na to luto paadlaw akhirat diadiin kita niyo masalamat deng hauno-uno kamumulahan di pahadunia da palom sin kubul sambil nasadya malagpas kita niyo deng hanarka jahannam makasuod palom sin sulha. Naintiranan niya ini mga kaulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala amunain pagpangadji sin ilmu agama. Hanggang malagpo pagsukol na to mga katawtay manghuran amuin simut class adult yari hagunahan sin kita niyo. Malagpo pagsarang sukol na to pahadarat sin Tuhan amuin napi kita niyo nanuntut ilmu. Dahil yan pa mga kaanakan yari na mga kamaasan sin sila. Ayaw tuod kita niyo humundong iwan ayaw tuod kita niyo magpahil-pahil. Hakaanakan sin kita niyo biya diin sila ini imingat sin ilmu agama. Kaya riwayat sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yalqa Allah 'abdun bidhanbin a'zama min jahalati ahli. Hati niya wayroon dosa sa lago-lago amuin marasin hangkat tao muhi pahadaran si Tuhan. Lumabiin lang ko dahil sinamuin dosa kapasaran niya in kaanakan niya awam hapag-aama. Ang kaning mga kaanakan sin kita mga kamaasan yari na kamukatan. Suway natutod sila ini kajagahan malubos misan pa inkiaw ng nila lilisuan sa baging parakala pagpangadji sin ilmu agama nalando tuod siya ini mahal ka hakabuhi si manusia. Umpama siya ini palitaan halos sing katigidluman. Hasupaya sumawa in pagpanaw-panaw palom sulha sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na mga palanggong agama Islam, mga kamaasan, yari nakahadir sin pagtamat atawa pag-graduate sin kaanakan sin sila. Ikataan sin samsa pagpangadji sin kaanakan niyo. Karayawan ianod da sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kahikapan amalan sin kamukatan. Halom sin kitab Mafatihul Ghaib tafsir ya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kaya suwi-suwi niya halom sin kitab niya. Hambuok waktu Nabi Isa alaihi salatu wassalam imo deng hawa niya hamaksud tumudyo patabo sa kaliyawon na kita in Nabi Isa alaihi salatu wassalam atawan nakalaway ahambuok kubul sarta piya kita kanya sin Allah Ta'ala in kubulyaon in tao halom sin kubulyaon nasisiksa sin malaikat. Naliamayan sadya sin Nabi Isa alaihi salam ubos niya namini sin kalalakihan niya mini ipabay nagbalik 5 bayar hamakas piyaglawayan niya. Aha paglabay niya hapagulyaon mga kaulungan sin Allah Ta'ala. Nabigla na inkahalan sin tao halong kubul. Inkalabay niya sin hain doon sa sisiksa sin malaikat. Habihaon na pindana in kubul niya. Maun pa among injambangan sin sulwa. Sa ikapagdatong niya paway. Nagmunajat siya pa Allah Ta'ala. Ya Allah. Piyakita mo ako sin parakala landong makaajay. Amuin mabaya ako, mangayok kayo mo. Mikihati. Mahiwahain kubol kaya lawayan ko hapanak na ansa busisik sa pagwi ko ring hatabu hayang na inkahalan. Mahuliin Allah Ta'ala nagfarman kanina. Intao halom sing kubol sing kalaway mo na kauna. Insiyayan asal biag pakan sing kamatay mataon indusa. Hawayon na pagpaparikar. Sa aguman ka rito halom sintabo na mimising kalalakihan. Timagna na in anak niya nanuntut sin ilmu agama. Timagna na in anak niya nangadji.
Timagna-nain anak niya 5 sin mga kanganan sin mga asma sin Allah Ta'ala. Naya kaulong niya Nabi Isa farman kaniya sin Allah Ta'ala. Maluman tuod ako hahambuok ipon ko. Amo insik saon ko siya halong sin lupa. Hakiaunan in anak niya yaon si masabot sin asma ko, yaon si masabot sin kanganan. Bima'na mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Kamumpaatan iwan karayawan na kula hapagpangadyi sin mga kaanakan sin kita. Bukun sadya amuin anak tain makapuso. Gaman muna na in kita maasin sila. Hangkan asawabiyat to ayaw tuod kita niyo maglisok-lisok. Tukuhon na to iwan, duyon na to in mga kaanakan na to magpangadyi. Murah-murahan, dilan kita niyo tawfik iwan hidayat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangakatan anak murid, yarinain mga adokla sa unahan sin itani. Hambuok ding ha mga tiyandok sin mga ulama, ikadawhat na to sin ilmu agama. Makawa na to in barakat, iwan magmumpa at in pagpangadyi sin itani. Long sin mga kaulamaan, tiyakumpama sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in ilmu ini sa pantun siya ulan. Hahadis niya kiyawaita in tiyakumpama sin Allah Ta'ala ha ilmu dihil kako sin Tuhan kamatanil ghaib. Biya siya sa pantun ulan. Bima'nain siya ini biya siya sa pantun tubig. Hangkan bangkaw mabaya mangadji pahang katao. Mamuso ilmu day hahambu guru. Butana ingin hawabaran mo habawaan sin siya. Sabab in anong sin tubig pababa bukun pataas. Bangin baran mo nakamutang hataas nawain un tubig maganod pataas. In anong sin tubig pababa. Unuin maana sin kaptangan namo mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Paawna in kapatikupo mo paguro piyaguruhan. Misan pa in kiaunan maumul ko rin kaniya. Atawa bangha position pag dunia mataas in position mo rin kaniya. Atawa bang parakala pag daya labiin daya mo rin kaniya. Hatakala mabayat ka o mamusok ilmu din kaniya. Butana in baran mo hababaan sinsiya. Harain doon yan umanod in ilmu dihil kaniya sin Allah Ta'ala mahun palong sin bigidyan to. In uno-uno paman sin gurong agarah. Hakar na in rida sin guru, amuna in rida sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga kiaulungan sin Allah Ta'ala, in mga manusia dihilat ilmu sin Allah manusia pilihan. Diyaita sin Nabi hadith niya in mga ulama waratatul anbiya. In mga kaguruhan, nagdara ilmu sin arama sila na in mga timay makusaka ding hanabi. Sila na inimanti sin kanabihan iwan karasulan hamasa ini. Hangkan dihilan na to sila halga, iwan dihilan na to sila waktu. Biadiin kita niyo makapamuso ilmu din kanila. Akahinapusan mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Ya Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala halong sin kitab niya Minhajul Muta'allim. Kaya suwi-suwi niya rin doon. Haadlaw akhirat aun hangkatap. Hatatkala timbang in karayawan niya iwan kangian niya limabimbugkat sin dosa niya. Sehingga hatutungan kaadil sin mga hukuman sin sara sin Tuhan haadlaw akhirat. Intao ini mapatok na hitilakbo pa pinarka jahannam. Sumagawain Allah Ta'ala nagfarman pa mga malaikat. O kamulong niya mga malaikat ayaw niyo na us-usa inipon kuya. Amuin hitilo panarka jahannam. Misan pa inkiaw ng sindusan niya labi mataw din sin karayawan niya. Pariksaan niyo na amuna. Hatihan niyo inipon kuya. Bakas bahak siya nakapaghambuok majelis. Atawa nakapaglingkod-lingkod iwan sin mga kaulamaan. Bakas bahak siya nakarungog mga amuin. Nasihat. Limingkod hamajlis sin mga guru. Atawa limingkod siya nangadji kimawa ilmu din haguro. Bakong pa manahinang niya imbihan, misan na kuman na kaming sa laway sing kabuhi niya, ang punun ko yung katan pardosahan, pasurun ko pangsulungan.
May ka mga kaulungan sin Allah Ta'ala, ipagpangadji ini, lalo mahal ka haaga masin kita. Kaya way tasin Nabi hadis niya, manin takala, liyata'allam, ghufira lahu qabla ay yakhtuwa. Isiulong niya intao, manaw. Manaw siya, hamaksud mangadji. Ang punon na sin Allah Ta'ala, ingkatan sin partusahan niya, hawala niya pakyati kang insikini. Manaw ko si may naatiyaon, niya tumatun ako pamagra sa mga G. Wala pa kau nakakuha ng habay mo, papas na ingkatan partusahan. Gaman kaway tayo lima masuyo ti halong sing kitab niya kalabihan sin mga alim ulama, nadratul alim, khayrun min ibadati sanak siyamiha wa qiyamiha. Umatod sadya kaw paalim, paamuin tao nagdarasin ilmu agama, umatod sadya kaw sin pamayhuan niya. Labi marayaw rin sin pag-ibadat, sunnat hangkatahu. Amuin puasa hat iyadlawan niya, iwan sambahayang tahadjud hadiuman. Ini niya may bialim original, kung bialim ni pukul. Amin alim pag atod mo naman katumtuman mo intuhan, kung katumtuman may Coco Martin. Amin pag atod mo naman, Allah ing katumtuman. Tignot ko hiwal niya, akhirat ing katumtuman mo. Kabtangan niya, sumungin ilmu mo na yatin alim. Yung kita ni alim ni. Alim mo. Namura-murahan ano kaharang kita niyo sin Allah Ta'ala ilmu maparakat. Mauli pagpariksa sa mga malaikat yun, way yun. Way makas na kapangadji. Di magsuo ka guru. Di. Nalong niya ya Allah way yun. Itilakbo na muna ini panarka jahannam. Parman sin Allah Ta'ala ayaw na. Pariksaan niyo magbalik. Aun ka intauyan, aun ka alim kialasahan niya. Lima sa baha siya haalim. Pag-umpama o kialasahan ni Ad, misan na kumanhang katao, ang punon ko indusan niya, pasurun ko palawang sulko. Sabab kaya may tasin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahab, inhang katao, papag-agarun siya, papag-bunyukun siya, sin Allah Ta'ala haadlaw akhirat, iwan sin tao kialasahan niya. Bagaw malasahan Nabi, makapagampo ko iwan Nabi halong sulko. Bagaw malasahan mga tao salih, mga ulama, haadlaw akhirat, papaghampo ko iwan sin sila. Napiarik sa asin mga malaikat sa kalipagpariksa, wayroon. Marungal na siya hagdugo. Ya wayroon kialasahan niya guru. Wayroon kialasahan niya alim. Nalaw niya, ya Allah, wayroon, hindi lakbo na muna ini panarka jahannam. Law niya, ayaw na, aparman sintuhan. Kahinapusan ini, bang wayroon paroon kaniya, tilakbuan niyo na parka jahannam. Pariksaan niyo intaw yan. Uno baha, aun bagay niya, amo inin bagay niya yan mana sa mga ulama. Bukod paran niya sa bagay niya. Nakabagay baha siya tao mana sa mga ulama. Bang siya yan nakabagay niya pasurun ko pasurun. Napiariksa. Napagpariksa aun. Nakabagay siya tao. In bagay niya yaw mana sa ulama. Amo na yaon in nahinang sabab. Ghafartu lahu lidalik farman sintuhan. Sin Allah Ta'ala pa mga malaikat. Ang punon ko in mapardusahan niya katan, hakar na insyayan nakabakay, hatao malasahan mga ulama. Kaya ini kahalagaan sin mga ulama. Kahalagaan sin mga kaburuhan. Ang kanang mga kaulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Japat na sa ini kita niyo katan. Ingkatan sin sangsa, sin lukto, amuin hulas, atawakan laul, atawakaru. Hunit yan na naman sin kita niyo katan, di inisiyasiyahon sin Allah, kabato intutong pasan niya haadlaw akhirat. Murah-murahan mga kaulungan sin Allah, bisan da kuman maniyo ti ubulan san muna pabansa kudana ka kato taniyo katan, bangman piat balakat sin Allah Ta'ala, hakahinapusan mubarak katan sin kerabi daw ini, dami yang mubarak pakamasan nila, mubarak pakatan kauruhan iban na sin mga kana Quran kamaasan, yan nakahadir kato taniyo katang, bang biyan ini pagpambuok kan paghambuok sin Allah Ta'ala haadlaw susumun halaw sulga sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahuwi wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masya Allah.